Philippines, mga mima. Ayan, election 25. Ayan. As May 12, 9:02 result, unofficial senatorial race. Ayan, nangunguna si Bongo. Sunod si Bam Aquino. Sinundan ni Bato. Erwin Tulfo, pang-4. Kiko Pangilinan, pang-5. Pang-6 si Ping Lacson. Pang-7 si Tito Soto. And then pang-8 si Rodante Marcoleta. Pang-9 si Pia Cayetano. Pang-10 si Camille Villar. 11 Amy Marcos. And 12 Lito Lapid. And the rest, ayan, 13 to 20. Ben Bitag Tulfo, Ramon Bong Revilla, Abby Binay, Benhar Abalos, Colonel Busita, Manny Pacquiao, Jimmy Bondoc, and Philip Salvador. That's it, mga kumare, mga mima.